फोटो उठेगा चेन नवा चेन है आयो ठीक है नहीं तो बोली थे चेन चलो गई तो तळे हपट पित्र इकडे लॉक कर करे हां अरे लगे भाई एपडू दे तो सेटा बुझी जीवो तो मन सुविधा हां सीता ते तो करी दे ना आइला पकड़ला गाड़ी को क्या आगो को नहीं गाड़ी से रखी हुई है गाड़ी आगो को गाड़ी हैंड ब्रेक मारी रखी थी अबे ये सीढ़ी जो तो कितना ଆଉ ହବ ନା ଟେକି ପାରିବନି ଆଉ ଟେକି ପାରିବନି ତାର ଗୋଡ଼ ଅଛି ହଉ